Majuah-juah man bandu krina ijapa pekam ringan Pak Saenda. Kami enda lid di bas gerejata GKMI perjanjian na iku tambelin. Enda kecamatan Lau Baleng anggo deher ku perbatasan Aceh Tenggara. Ya, adi arah barat enda Aceh Tenggara, adina arah selatan enda Kabupaten Langkat. Ya ijenda me posisi kami. Ya janah jenda ngolit piga-piga ikut perpulungan ras-ras kita megi kata di bata. Mari ertoto kita gelah na banci. Reh Tuhan ku tengah-tengah ta alu kesah sibadia. Masu-masu kita ngerana man banta toto kita. Mahuli o Tuhan, puji-pujin ibre kenduman kami. Banci ipuji kam Bapa kami sini surga. Ibas perjumpaan kami berengi enda. Darat bas pusuh kami arah babah kami. Pujin man bandu di bata. Rekiteken kam melias man kami. Ite pandu doni enda sehkal jilena ulina. Janah ite pandu manusia guna ngkuasai ngaturkan krina tina pandu. Ujur o Tuhan. Bagepe kami manusia laitah kami ngatakan bujur. Berdosa kami ngelawan kam di bata. Amin bagepe langadi kam engkelengi kami. Isuruh ndu anak ndu si tonggal Yesus Kristus Tuhan kami. Reh kudoni jadi manusia bagi kami erdarah erdaging, tapi ngeluh badia la erdosa. Amin bagepe mate ikayu persilang guna nebusi kami, guna ngalemi dosa-dosa kami. Eme kami site man Kristus. Bagepe kami site man Kristus. Ibre kendu kesah si badia. Sinemani kami, si pegegehi kami, si menghibur kami. Erdalan bas doni endah. Tuhan lalit si kurang kai si bahandu. Emaka ajari kami tole tuhu-tuhu ngantusi keleng atendue. Aminna keleng atendue lebihkan asa singasuk kami ngukurisa. Tapi penampat kesah si badia bancika petangkas zaman kami. Adina berengi enda erlajar kami tole karena kesahdu si badia. Urapilah hambandu alu kesahdu si badia sebabna si manturin kena ndauh beli dan asa iya. Ijange banci o Tuhan turi kena adilakin kam sendiri nampati iya alu kesahdu si badia. Bagepe tiap kami si ijenda canahna si ikut pe arah live streaming enda epe sampatindu kami. Kesahdu si badia ela singerana man tiap kami simbukakan kebenaran diri kesah si badia arah katandu si oge kami. Bagepe ibas gelar Yesus Kristus kerina pekendahin setan iblis ndahu bas kami nari. Ibadah kami enda, pelajaran kami enda tuhu-tuhu guna banci idah kami kemuliaan Tuhan. Yang tusi kami kebenaran Tuhan. Alu bage banci Tuhan tuhu-tuhu ermulia bas geluh kami. Endam tujunna pelajaran kami enda. Desken kami kerina naman bandu. Sekali nari jaringan cuaca bage pe listrik. Jagai o Tuhan gelah na alu tenang banci kami megi kata andu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Adikam si enggo erjabu nggolit anak-anak ipupus ndu berikan Tuhan
kaingenda kira-kira si atendu iwariskendu. Enda me siman pelajaran ta berngi enda. Kai atendu iwariskendu man anak-anak ndu. Kai ngeka ndu si mehergana kal. Ya. Tuhan ta Yesus lid sada si wariskenna. Enda me ogenta berngi enda si buka pustakata Yohanes 10:6 ayat 4b mulai. Tuhan ta Yesus ibrena dame, iwariskenna dame. Tapi enda diri pribadi iwariskenna. Emakanina Tuhan ta Yesus labulit sekala bapa ibas kam. Adi pindo anak ndu tinaruh brendu kacip gelang. Adi pindona ikan brendu nipe upar. Labulit. Kampe orang tua si jahat itah ndu mere si mehuliman anak ndu. Apalagi bapandu si isurga ibrena man bandu kesah si badia. Tuhan Yesus enda pemere di bata bapa mandoni enda. Tapi pemere di bata bapa arah Tuhan Yesus man umatna, khusus man umatna, labanci aloken si deban. Kala si jadi umatna si tebus Yesus Kristus engencangaloken pemere bapa arah Kristus kesah si badia. Enda mau pemere di bata simblin naman umat naman gerejana. Adi lupa kita enda uga rugina kita. Maka sekala penafsir Alkitab paling ihormati zaman enda John Mekaturu. Nina Yohanes 10:6 tentang kesah si badia. Mutlak itah guru Alkitab, pendeta, penginjil, pengajar, penatua, kerina kalak Kristen musti itahna. Kesah si badia si ajarkan Tuhan Yesus ibas Yohanes 10:6. Enda mewarisen Tuhan simbelinna. Enda memodal si breken Tuhan sila terbatas. Ibre kena kesahna si badia sila arsibar. Kesahna si badia ikun jadikan doni enda. Kesahna si badia sinatang doni enda. Kesahna si badia si pegeluhkan kita manusia. Canah kesahna si badia ndama simbreken pustaka man banta. Enda me warisan Kristus man banta. Maka uga rugina kita adilah sitah karena kesah si badia. Maka setuju aku raskai si katakan John Mekaturu. Musti itah kalak kai si katakan Tuhan Yesus iba Yohanes 10:6 karena kesah si badia. Sebab na enda dasar berdiri na gereja, enda dasar siantu si pustaka, enda merbahanca si tandai Kristus, enda merbahanca kita tubuh kedua kalikan, enda merbahanca maka banci seh kita erkini teken ku Kristus. Jana enda menjamin sa keselamatan tala bene seh kita ku lebih-lebih di bata Bapa ras Kristus. Enda membanjaminan kesah si badia. Sioge berngi ayat 4b sekari ayat 15. Ibas pustakata ibana judulna pendahin kesah si badia. Perdiate kendu kesah si badia si ajarkan Tuhan ta Yesus. Ras kesah si badia si ajarkan zaman enda. Lid fenomena-fenomena si menarik siakap. Tapi lah berdasarkan kebenaran. Tapi Tuhan ta Yesus, ia Tuhan di bata. Ia si pemenang ajarkan kesah si badia.
Endam sioge Yohanes 16 ayat 4b judulna ibanna pendahin kesah si badia. Sienda laku katakan manbandu nai nari sebab raskam denga aku. Genduari lawas ma aku ndahi si nuruh aku. Tapi sekala pelakam nungkun kujakam lawas. 6. Genduari megogo atendu. Erdandankan ku katakan sienda man bandu. Tapi ku katakan man bandu. Situ huna man bandu. Ulin kap aku lawas. Sebab adilah aku lawas. Laburuh penampat deh. Tapi adi lawas aku. Kusuruh meiandahi kam. Waluh. Kenca pagi reh penampat deh ipetangkas nama man bangsa doni enda. Maka pengertiin bangsa doni enda salah karena dosa. Karena ise si benar bagaimana karena hukuman sireh ibas di batanari. Ipetangkasna maka bangsa doni enda salah pengertina karena dosa. Perban layat man bangku. 10. Ipetangkas penampat demo pagi man bangsa doni enda. Maka aku benar alun cidahkan maka adilanai aku idah doni enda. Lanai aku ibas doni enda. Eme tandana aku ngolaus ndahi bapa. 10 sada. Ipetangkasna maka salah pengertiin bangsa doni enda karena hukuman sireh ibas di batanari alu encidahkan maka si penguasa doni enda enggo iukum. 12. Melala denga ateku ku katakan man bandu. Tapi genduari lenga kam ngasup ngalo kenca. Tapi asum ruh pagi kesah sinaksikan karena kebenaran di bata. Ipetangkasna man bandu kebenaran karena di bata alu serta ia ngerana labo bagi hati-hatina saja. Tapi ikatakan nama kaisi begina dengan ituri kena kaisi nangdangi jadi. 10:6 10:4 Endah penting. Endah mengunci kesah sibadiandai erdahin ibas sekala jelma. Endah tandaan ayat 14. Ipehagana mepagi aku sebab bibirita kena meman bandu kai sialo kena ibas aku nari kulihi. Kesah si badia dahinna nina Tuhan Yesus ayat 14. Ipehagana mepagi aku sebab diberita kena meman bandu kaisi alo kena ibas aku nari. Kerina silit ibas bapangku si kerajangan kupe. Eme sebabna ku katakan man bandu maka yalokan kesah eme kaisi ku berikan man bana gelah ipesehna man bandu. Nina Tuhan ta Yesus naibas ayat 4b. Sienda laku katakan man bandu nari sebab raskam denga aku. Tuhan ta Yesus menahan babahna nurikan kesah si badia. Laminter kata kena. Gelgel nari laku katakan enda sebab raskam denga aku. Enda ngatakan ca adi je Tuhan Yesus lengaruh kesah si badia. Ayat 5 genduari lawas ma aku ndahi si nuruh aku. Injil Yohanes enda telu pribadi erputar jelalap. Pribadi Yesus ia masih petandakan Bapa.
Yesus ndai rehku doni petandakan Bapa, gelah tandai doni Bapa, erkiteken isuruh Bapa. Genduari Yesus si isuruh Bapa, mulih ku Bapa. Makana iutus Bapa, erdandankan ipindo Tuhan Yesus. Kesaksi badia gancih Tuhan Yesus. Maka pasal 14 enggo ibocorkan Tuhan Yesus ibas ayat 15. Adi keleng aten aku ikutkanlah pedah-pedahku. Ayat 16. Kupindo moman bapangku gelah isuruhna penampat si deban. Si deban ijene si seri kualitasna, kuasana, kemulianna ras Tuhan Yesus. Uga kelengate Tuhan Yesus ajar-ajarna, bagaimana kelengate kesasi badia ajar-ajarna. Uga penemani Tuhan Yesus ajar-ajarna, bagaimana penemani kesasi badia ajar-ajarna. Enda mekam ras aku. Uga Tuhan Yesus dibatasi mada kuasa, bagaimana diri pribadi kesasi badia sinemani kita. Lalit kurang. Enda mengajarin kekristenan dan Bapa Yesus Kristus anaknya si tunggal kesah si badia. Enda labo ngatakan telu di bata, sada di bata, tapi lid ia ibas telu pribadi si dum kekelengan sadar si debanna. Maka ialah terpersirang. Tapi Bapa labo anak, anak labo Bapa. Bapa labo kesasi badia labo Bapa, kesasi badia labo anak. Anak labo kesasi badia. Telu pribadi ia kasih adanya. Endam isuratkan basada Yohanes pasal 4 ayat 8 ayat 16. Allah itu adalah kasih. Di batanda kekelengan kam. Bapa anak kesasi badia ia sada bas kekelengan. Dirina telu pribadi, tapi labo telu di bata, sada di bata, ibas kekelengan si seri. Endamo si isuruh Tuhan Yesus pribadi petelukan kesasi badia, nemani ajar-ajar, nemani kamras aku. Penampat si deban seri ia. Endam Yohanes 14 ayat 16. Maka agenda nina Tuhan Yesus ndai bas Yohanes 16 ayat 4b, sienda laku katakan membandu nari. Sebab raskam dengar aku, je dengar aku. Ayat 5 genduari laus aku ndahi si nuruh aku. Enda ngatakan saya Yesus labo doninari. Ia di luar doninari. Endam ibas Bapa nari, surga nari. Genduari mulih iaku surga. Sebab i surga nari, ibas Bapa nari, ia reh kudoni, erkiteken iutus Bapa kudoni. Genduari mulih ia. Gunakaikin iutus Bapa Yesus. Jelas, perban keleng ate di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Yesus Kristus reh kudoni guna kelengi manusia perdosa. Kesaksi badia. Yutus Tuhan Yesus reh kudoni guna nemani kalak si kelengi di bata Bapa. Lata ding kena kita melumang, lata ding kena kita sisada. Lata ding kena kita mampa-mampa. Lata ding kena kita lumben bergehen lalit sima-simanta lah bagi kesahna si badian daima iutus na ngepkep kita. Maka na basurat Kejadian pasal sada ugadi bata na padoni doni lengak berbentuk katakan na ije kesah di bata kelawang-kelawang adi bahasa Indonesia roh Allah melayang-layang. Enda bahasa aslina ia mengerami, melindungi, menjaga. Baginda mekesasi badia melindungi kita, menjagai kita. Makana ibungkusna kita, aminna ipake pustaka bahasa si mengerti kita ringan ya bas pusukta.
Tapi radu rahasia ia nutupi kita. Maka ulin aku laus nina Tuhan Yesus bagesen penemani di bata ibas diri Yesus kesah siba dia gancih kensa. Engkai maka bagi si pemena arkiteken Tuhan ta Yesus ia nggo ibatasina dirina ikosong kena dirina ia nggo jadi manusia si ibatasi ruang tempat arkiteken ia jadi manusia. Memang ia tetap dibata, tapi guna keselamatan tak ibatasina dirina. Makana 30 kilo ngenca ia. Adi Tuhan ta Yesus tetap idoni laba cia seh tanah karo adi genduari ia i Jerusalem ladere. Tapi adi nangki Tuhan Yesus ku surga utusna kesasi badia kalak si Jerusalem wari Pentakosta idemi kesasi badia. Wari enda adi nalit i Korea, i China, i Iran, kala Kristen, si Muhammad man Kristus, idemi kesasi badia, banci radu rahasia. Kam ras aku, entalit i deli serdang ilangkat i tanah karu i jabape, radu rahasia, bacika kita idemi kesasi badia. Jadi kerehen kesasi badia enda merebahanca kehadiran Allah, penyertaan Allah sempurna man umatna. Adi Yesus Kristus lanang ku surga labaci terjadi. Maka ninanda Tuhan ta Yesus ayat 6 genduari megogo atendu erdandankan enggo ku katakan sienda man bandu ayat 7. Tapi ku katakan man bandu si tuhuna man bandu ulin kap aku lawes. Perban penyertaan Tuhan lebih sempurna man gerejana man umatna adi Kristus lawes reh kesah si badia. Ulin kap aku lawes sebab adilah aku lawes labur penampat de. Jendelit 2 erbahanca lawas Yesus maka ruh penampat. Si pertama penampat kesah si badia banci ruh adi terjadi pengampunan dosa keselamatan. Jadi kelausan Tuhan Yesus jenda salib. Ajaran si payo berita karena Kristus diberitakan menurut pustaka alu pendahin kesah si badia. Canah puncak berita Kristus kematian kayu persilang ras kekikenna. Erbahanca nusur kesah si badia. Maka lalit nusur kesah si badia adilah Kristus tersalib. Sebabna Kristus si tersalib ndai endama cara dibata nelamatkan manusia. Janah Kristus si tersalib ndaima enda me inin di bata Bapa ya loken di bata Bapa maka banci kita itebusi. Janah tanda Kristus si tersalib ndai ngena ate Bapa sueras praten Bapa berkenan Bapa ya loken Bapa sini surga korban Kristus idata salib kai buktina mereh kesah si badia. Barenda ku ingat tang-tang na aku
pakai handphone, aku tang nali handphoneku kira-kira tahun 2003 lenga akur jabu. Waktu sindai adi si SMS teman ta keluarga anta, tandana enggo masuk SMS tandai titit nina. Tapi terakhir enda enggo ihilangkan, arkiteken tambah biaya. Tapi man bangku mantap kuaka masuk SMS ku kade-kadeta ku temanta sitah enggo masuk. Genduari WhatsApp checklist 2 tandana enggo masuk. Enggo berubah warnana ku biru tandana enggo buka. Tapi teknologi pacika banala etah enggo si buka situhuna enda ku katakan man bandu labo prinsip Alkitab. Sebab prinsip Alkitab kai si enggo iban Tuhan man banta i petangkasna makana petangkasna me ijenda engkai maka latita sitah la ateta itah kala enggo sibuka ana. Berarti jelit ketidakjujuran. Amin nape motivasi betul. Tapi kesah si badia jenda i petangkas nina Tuhan la atena la sitah kai si bahanna man banta la atena la sitah uga Kristus enggo alokenna. Kristus na aloken Bapa sini surga korbanna tandana kai nusur kesah sibadia enda ngatakan ca enggo kualoken korban anak kundai. Manusia si perdosa enggo banci kam rehman bangku enggo banci kualemi dosandu enggo talang pintu man bangku enggo puas syukurku. Anak kundai enggo ngendesken dirina arkiteken kam. Tandana kualoken korban anak kundai enggo puas ukurku mate ia gunandu emeku utus Roh Kudus nemani kam tanda kualoken Yesus Kristus korban gunandu. Maka jenda i petangkas nina ayat pitu. Tapi ku katakan man bandu situhuna man bandu ulin kap aku lawas sebab adilah aku lawas laburuh penampat tapi adilawas aku kusuruh meia ndahi kam nemani kam gancihkan aku enda menjaminan kerina si janjikan Tuhan Yesus jadi kesaksi badia jaminan kerina si janjikan Tuhan Yesus jadi man murid-muridna jadi man banta. Ijenda konteksna ibas pasal 15 mulai ayat 10 alu ngadi keri pasal 15 ajar-ajar ngenanami kini seran kesulitan penolakan ibas doninari erkitekan iberitakan na Kristus. Jadi basi beritakan Kristus ndai lid kesulitan, lid penolakan, lid peperangan rohani, lid kegulutan. Kesaksi badiandai iutus Kristus pindona ku Bapa enda mendahi kenca genap kenca si janjikan Kristus. Maka nina Tuhan Yesus ayat terakhir pasal 15 kampe harus ngerana karena aku sebab tangtang nanari kamres aku. Tapi ayat 26 katakan tapi remu penampat DM kesah sinaksikan karena kebenaran di bata penampat ndame kesasi badiandai ndahi kenca tapi kita ngerana
Makana Global Convention 3 bulan silewat nina skala pengkhotbah Stephen Lawson aku pernah jumpa ras, pernah aku foto ras bagian dan nina. Kaisiban Bapa Gereja, kaisiban reformator situhuna lolit kaipe. Sengget aku. Tapi terus kena ngerana cem aku terbangun. Iban firman Tuhan nga terjadi reformasi alu kesah si badia. Luther, John Calvin, ia alat ngenca. Tapi si bakar firman dai, si ngubah pusu manusia, kesah si badia. Enda memakai janjikan Tuhan kesaksi badia. Sebab nadoni enda perlu Injil Yesus Kristus. Doni enda perlu keselamatan, pengampunan, perlu damai sejahtera, perlu penemani Tuhan. Amin nadoni sendirilah ya sadar, tapi enda mau kebutuhan doni. Ise banci ngubah pusuh manusia perdosa, tertarik man Injil. Gejap nabana perdosa perlu ia Kristus. Endan laban si jadi alu gegeh manusia. Ije nama pendahin kesah si badia. Maka nina Tuhan Yesus jenda ibas pasal 16 ayat 10 ayat 8. Kenca pagiruh penampat de ayat 8. Kenca pagiruh penampat de ipetangkas nama man bangsa doni enda. Maka pengertian bangsa doni enda salah karena dosa. Injil harus diberitakan. Perlawanan bas setan nari bas iblis ni nari bas doni nari lid. Enda mo gunana diutus Tuhan kesaksi badia. Gelah umat Tuhan ulang adi nasikan Injil. Uga adina umat Tuhan lanai berita Injil. Jawab na genda, kai pelanai bolit mantiman selain kuburan. Lu nuli mantiman. Kerana manusia mertuana mate. Lanali Injil wariskan, lanali perubahan doni enda, lanali pengharapan mandoni enda, lanali simantiman. Jangan lalit Injil, labolit nilai geluh manusia. Injil me sirbahanca lid gunana geluh manusia. Tapi ugaban maka banci yalokan manusia Injil. Ijenda me janji kesaksi badia si janjikan Tuhan Yesus kuncina. Nina ayat 8 kenca pagi ru penampat de ipetangkasna. Maka ni kunda ipetangkas penting. Ipetangkas jenda ibukaken sadar. 3 tahun si lewat lid sada perpulungan ta. Yang gor kini teken tentu injilinaka anakna ndak ngor jabu makana sempat permainna dekara anak nanda siajari kata di bata. Tapi landekah kencasie mulih ia kukutana nguta-nguta ia orang tua permain nandai dekara anak nandai perkedek lontong. Ibas ia kutandai tengah berengi kebakaran kedek lontong nandai. Ijeme ia tunduh permain nandai ras perbulangan nandai.
perbulangan nandai gejap 16 lompat di darat. Tapi dakarana lah sempat engkai lakin ia sadar api makana rumah ia mesang. Puji Tuhan anak-anak laka denpe endakai maka kusingatkan bagenda manusia perdosa lo ya sadar api enggoni mai ia. Manusia perdosa adalah bo sadar setan nemani ia. Manusia perdosa adalah bo sadar kai pela bolit mantiman bas geluhna selain kuburan ras api neraka. Manusia perdosa adalah bo sadar lalit nilai geluhna nimai metua mate engenca adilah begina Injil Yesus Kristus. Tapi asum ruh kesaksi badia erdagin sadar manusia ia perdosa ia perdalan nakun neraka lah boleh ertinang geluhenda adilaras di bata ijenda mau pendahin kesaksi badia makanina ipetangkasna ibuka kena mata rohani manusia sadar ia makana salah pengertina karena dosa ijenda enggor dosa ia selama endalah ia mengerti uga ia erdosana. Kerina agama nurikan dosa, janahna secara umum pe iakui manusia nge lid dosa ia kalak perdosa. Tapi asum ruh kesaksi badia sadar ia uga bahayana geluhna. Wari enda COVID-19 terus tambahna kalak kena. Makana lead rapid test, lead swab. Bahayana kalak ngu kena latah na ya kena. Maka baci lang ketina kalak si deban. Tapi la ia sadar kena labo kurang bahayana rasa dari ia kena. Lebih aman akapna lah ia sadar. Tapi tetap munuh. Bagenda dosa. Lah manusia sadar tapi tetap enge erbahanca geluh manusia gulut. Mabaku kebenen sirang ras dibata rasa lalap neraka. Adindai li tes rapid gelah nasitah kita nggak positif ilanjutkan ku swab enda dosa rapid test na swab na pendahin kesah si badia. Makan agenda nina Tuhan ta Yesus adiruh penambade ipetangkasna memandangsa duniana maka salah pengertina karena dosa. Maksudna agenda uga serius na dosa. Uga berdosa na kita, je sadar kena. Aku pernah jumpa sekala pernanden 2 tahun ni ajari kata di bata. Lalap nge laku teh bagi aku perdosana nina.
Kuakui memang aku berdosa. Tapi engkau nembak hatiku si ngajari aku ndak dosa lalap turikan nanggo 2 tahun. Nina. Tapi basada wari oge kena kata di bata ngeluh ku bas pusuhku. Ije mengerina kuakap aku. Uga aku jahatna. Elana aku baci tunduh nina. Uga ngerina dosaku. Berngindai me ia bertobat terima Tuhan Yesus. Ngeri kelaku nina. Tapi banci 2 tahun ia jari aku laku tak bagai ngerina dosaku. Sebab najel mengatakan caku menghuli. Idah kala aku menghuli. Tapi bas pusuhku nda dosa metiap wari ku kusur-kusur ni. Enda mempendahin kesah si badia. Si peduaken nina jenda. Karena ise si benar enda ayat 8. Si pemenanda ayat 8. Kenca pagi rupena pada petangkas nama bangsa doni enda makana pengertiin bangsa doni enda salah karena dosa. Petangkas nama manusia da ugar dosa na manusia peduakan karena ise si benar. Tentu ngonungkun pusuhta. Kain enda tambarna dosa ku enda. Endam karena ise si benar. Redahin kesah si badia, sadar kena dosana manusia dah, sadar kena ise si benar karena dosa. Si petelukan, bagepe karena hukuman sirih ibas di batanari. Si petelukan isadarkan kesah si badia, manusia ndai, uga hukuman neraka. Wari enda neraka lah menarik. Wari enda berita Injil engkau berputar karena kegeluhan idoni. Lihat nge payona uga kita ngeluh doni enda. Tapi Tuhan ta Yesus mereja bapen. Mengkaiman sekala jelma bana gia krina doni enda. Adi ia bene in neraka. Adilanai khotbah ke neraka. Enda penghinaan man kematian Kristus. Ban kematian Kristus tujuanna paling puncak gelah manusia ras dibata rasa lalap ula ku neraka. Engkai maka Paulus pangalakan kematian ban ia ngenen ku kekekalan. Makana adilah ihotbahkan karena kekekalan si rasa lalap. Berita Injil doni enda pe labo kalit artina. Maka nina Rabi Sakarias lubang kunci mengerti kebenaran enda si benai mengerti geluh manusia harus masuk kubas kekekalan. Neraka rasa lalap, entah surga rasa lalap. Erbahanca serius berita Injil. Erbahanca serius uga kita ngeluh. Erbahanca serius uga kita engkelengi Tuhan. Ijenda pendahin kesaksi badia. Kenca isadar kena dosa manusia, isadar kena tambar dosa ise si benar Kristus, isadar kena lid neraka. Sadang kenca alasan misionaris ruh neraka. Piga-piga ku oge buku misionaris ruh no mention, ruh Hudson Taylor ku China. Ruh Newman ku tanah karo. Labu gelahna kita bayak lang. Nomor sada kerehena
karena nasib kekal manusia. Ayat siwah, ipetangkasna man bangsa doni enda salah pengertina karena dosa perban laya te man bangku. Terdauhen kesaksi badiandai, isadar kena manusia andai. Erdosana iya. Adi ngotakna ia perdosa. Ngotakna Yesus si benar. Ngotakna hukuman neraka. Tetap layak ku Tuhan Yesus. Sadar ia meningkat dosana. Maka dosa, kejahatan simbelina nulak Yesus Kristus. Maka dosa sila terampuni menghujat Roh Kudus endam. Ban Roh Kudus nda menyadarkan kita perdosa, menyadarkan Kristus si benar, menyadarkan hukuman neraka, menyadarkan kita adilah sialokan Yesus. Situlak keleng di bata, tetap situlak Yesus ndai menghujat Roh Kudus. Maka jenda nina Tuhan Yesus ayat 10, ipetangkas penampat demo pagi man bangsa doni enda, maka aku ngebenar alu encidahkan adilanai aku idah ibas doni enda endam tandana aku nggolaus ndahi bapa enda kai karena kebangkitan Kristus, karena Kristus si terangkat ku surga alokan Bapa. Engkai makana enda tulah manusia, si erdosana manusia, si jahatna manusia, erkiteken enda mo si benar, si ngenana ate Bapa. Lawas aku ku Bapa jenda, Bapa sini surga enda mo kepuasana, enda mo isi pusuh di bata Bapa. Maka pegagana Yesus Kristus pekundulnya kemuhenna. Ban enda sinahkan surah-surah Bapa. Ban enda si benar. Enda melias ate di bata. Itulah manusia. Alu bahasa si simpel. Si ipeganjang di bata Bapa. Mesi hina manusia. Endam si perdosana. Kai Yesus Kristus anak di bata. Tersalib kayu persilang. Endam puncak kepuasan di bata Bapa. Ialokan Bapa. Ipehaga Bapa anak nandai. Ban isahkan anak nandai surah-surah Bapa. Taat anak nandai semati kayu persilang. Tapi itulah manusia endam kejahatan simbelinna. Si benar, si murni, si badia. Si ngena ati di bata Bapa. Itulah manusia. Enda penghinaan paling kejam. Ngelebihi dosa si debana, ngelebihi dosa lua-lua, ngelebihi dosa judi, ngelebihi dosa munuh, ngelebihi dosa nembah berhala. Menulak Yesus Kristus, anak di bata, singgo mati kayu bersilang, singgo ngeluh mulihi, nggo alokan Bapa sini surga, sinulak sa si blinna dosa, kejahatan si jahatna, si baciban manusia. Maka kejahatan si jahatna si baciban manusia lalap layanggit. Ngalokan Yesus Kristus Tuhan di bata juru selamatna. Si berjenda me kata di bata toto kita. Bapa kami sini surga, dijanjikan du arah anak du Yesus Kristus. Maka kala singalokan anak du
ibreken Kristus me kesah sibadia jadi penampat. Kelah nabanci isampatina ajar-ajar ndu umat ndu naksikan Injil. Tuhan beringi enda gobanci ibagi kami katandu. Ulin kami Yesus Kristus. Pakuken kayu persilang. Mate janah ngeluh mulihi terangkat ku surga. Gelah nusur kesah sibadia. Bujur korban du alokan Bapa. Ngoreh kesah sibadia man kami umat ndu. Beringi enda enggo ajarindu kami kesah sibadianda menampati umat ndu erberita kelah banci manusia sadar karena dosana ise si benar tambar dosa ema Kristus jana uga hukuman kekal adi itulah manusia singalemi dosana. Bujur beringi enda sekali nari isingat kendu man kami. Uga erdosana manusia sinulak Kristus si ipeganjang Bapa. Adilit dengar i tengah-tengah kami, lengah buat kami keputusan ngalokan Kristus kami jahat lah kami setuju ras kaisi bahan dibata guna engkelengi kami maka lembutkan pusuh kami gelah ula kami lit si kena tipu si ipekeng kami pusuh kami. Sila kami bertobat bas dosa-dosa kami. Sila kami rehku Kristus. Beringi enda Bapa kami sini surga. Kesah dusi badialah. Ngetemi pusuh kami. Kelah sadar kami. Uga erdosana kami. Janah baba kami ku kayu persilang Kristus. Man banta krina si magi kata di bata enda. Syukur kentisi. Asa dekahna kita enggo ngeluh. Kai deba enggo sibahan dosa. Uga kita erdosana. Sadar nge kita enggo jahat lebih-lebih Tuhan. Banci ise pela meteksa. Tapi kita sitah. Beringi enda ula tulak ndu keleng Tuhan. Rehlah kam ku kayu persilang Tuhan Yesus. Akui dosa-dosa andu man bana. Canah dilolah Tuhan Yesus ndai. Ringan bas pusuh ndu. Jadi Tuhan ndu di batandu. Sinelamatkan kam. Singubah geluh ndu. Lah pedah gedang bandu toto. Singkat saja toto ndu. Nindulah Tuhan Yesus. Icenda aku kalak berdosa. Kualokan kam. Jadi Tuhanku. Juru selamatku. Singalemi dosaku. Pelimbarui geluhku. Berikan kesah dusi badia negu-negu aku. Adi enda bandu totondo teklah kam enggo iselamatkan. Ujur Tuhan go bagi kami katandu kami si enggo iselamatkan do. Bahkan tole kami sadar uga kelengna ati du kami. Bagi pe uga perluna
itu token kami, isaksikan kami, man teman-teman kami, keleng Kristus man kami. Ujur berengi enda pasu-pasundu umatndu amin na ijaba pe ia ringan. Damendu nusur man bana, bagi pe ibadah kami warisi pepagi, kam hadir ibas tiap-tiap ibadah, bas tiap-tiap pribadi kami. Sembah kami kam Bapa kami sini surga, bas Tuhan Yesus kami toto. Amin.